बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ ज़िल रहमान और आप देख रहे हैं ज़िल रहमान यूट्यूब चैनल। अक्सर ज़िंदगी में ऐसे होता है कि हम किसी न किसी ऐसे इंसान से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। अब ये जो हार्ट की फीलिंग है, ये जो दुःख की फीलिंग है, ये जो किसी अफ़सोस की फीलिंग है, तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए? इसको वापस इस ट्रैक पर, इस फ्रीक्वेंसी से कैसे हासिल किया जाए? तो ये है आज का मौज़ू। पहले तो हर्ट्स फीलिंग को समझ लीजिए कि हम हर्ट क्यों होते हैं और हमें दुःख क्यों मिलता है। नेचुरली हमें किसी इंसान से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। वो इंसान, वो मख़सूस इंसान हमारे तवक्कुआत पर जब पूरा नहीं उतरता या सम टाइम वो ओवर कमिटेड होता है, अपने किसी काम में मसरूफ़ होता है या फिर हमें तवज्जो नहीं देता या हाँ, जो हमें तवक्कुआत होती हैं वहाँ से रिस्पॉन्स मिलने की, वो रिस्पॉन्स हमें नहीं आती, तो हार्ट फीलिंग दिल में जन्म लेती है या इसके कहे गए अल्फाज इस तरह के इस किस्म के जज्बा का मुज़ाहिरा कि मुझे तुमसे नफ़रत है या मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूँगा या तुम निकल जाओ यहाँ से, इस किस्म की जितनी नेगेटिव स्टेटमेंट हैं और जब ये आपके समाज से टकराती है, आपके ज़हन से टकराती है, तो आपके दिल में एक हर्ट फीलिंग डेवलप हो जाती है और आप हर्ट हो जाते हो और कहते हो यार मुझे बहुत दुःख हुआ तुम्हारे रवैये से। अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए, इस दुःख को खुशी में कैसे तब्दील किया जाए और इसके रवैये को वापस कैसे पाया जाए, अब इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो लकड़ हज़म पत्थर हज़म किस्म के इंसान होते हैं। इनके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता, किसी बात का असर नहीं होता। वो समझते हैं कि जी ठीक है, इसने जो भी कुछ कहा मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जज़्बात को ठेस पहुँची उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़े पक्के लोग होते हैं, इनको किसी के दुख-सुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सेंसिटिव लोग हैं ये अपनी पूरी उम्र जो कि इनकी तको-दो है किसी के एक हाँ या ना में गुज़ार देते हैं। तो इसमें हमें समझना सिर्फ़ इतना है कि हमें इन फीलिंग के साथ एडजस्ट कैसे होना है और इसको कन्वर्ट कैसे करना है वापस इस बेस के ऊपर, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जिस पर वो इस फीलिंग से पहले थे। इसमें इस बात को भी समझिए कि लोगों की अपनी भी मजबूरियाँ होती है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे अहकाम के मुताबिक चले या हमारे हुक्म के ग़ुलाम बन के चले या अपनी मसरूफ़ियत तर्क करके हमें टाइम देना शुरू करें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई इंसान आपको शुरू में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा होता है और बाद में क्या होता है कि समय नहीं देता, टाइम नहीं देता, उसका रवैया मुनासिब तौर पर से पेश नहीं आता या इसका रवैया ख़राब होता है। तो इस कंडीशन में भी ये जो अभी अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये इसमें बेइंतहा तासीर का हामिल है। अमल समझ लीजिए कि एक मकनातीस है, एक मैग्नेट है। इसमें 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक राजयोग का यानी कि योगा जिसको अर्फ़ आम में कहते हैं और दूसरा हमारे रूहानियत का। इसकी ख़ास बात ये है कि सब्जेक्ट यानी कि आपका मतलूब जो आपका जानने वाला हो या आपका जानने वाला ना हो, टोटली स्ट्रेच हो, इसकी एक अदद तस्वीर आपके पास मौजूद होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम ये अमल अप्लाई करेंगे। इससे पहले इस चीज़ को समझिए कि हर इंसान के जिस्म में 7 ब्रॉड यानी कि बड़ी लेवल के एनर्जी जनरेटर होते हैं, जिनको चक्रा कहते हैं। आपने सुना होगा हर इंसान के अंदर 7 चक्रास होते हैं। इनमें से जो छठा चक्र है यानी अजना चक्रा, ये दोनों बाहों के बीच में मौजूद होता है। दोनों बाहों से थोड़ा-सा ऊपर लगा लीजिए, थोड़ा-सा नीचे लगा लीजिए, जैसे इस पिक्चर में मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन दे रही हूँ कि ये यहाँ पर मौजूद भी होती है। अब ये वो चक्रा है कि वो 7 चक्रा में से ये छठा चक्रा है जो हमारे जिस्म में मौजूद 7-7 चक्रास। इसके अलग-अलग निज़ाम है, कोई निज़ाम हज़म को देख रहा है, कोई निज़ाम हार्ट बीट को देख रहा है, कोई हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देख रहा है, कोई जज़्बात को देख रहा है, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहा है। अब ये जो चक्रा सेंटर में वाक़या है माथे के बीच में, दोनों आँखों से ज़रा ऊपर दरमियान में, ये हमारी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, हमारी प्रकृति में दूसरों से ताल्लुकात, जज़्बात और इस किस्म की सारी चीज़ों को कुल्लू लुक आफ्टर करता है। अब आपको ये नहीं मालूम कि आपकी आँखों में कुदरत ने किस कदर क़ुव्वत पोशीदा रखा है। नज़र का जो कानून है, खुश नज़री, बद नज़री, इससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता। नज़र बद के बेइंतहा केसेस मेरे पास आते हैं। जिनके ऊपर दूसरों की नज़र देख जाने से, दूसरों की नज़र का पड़ जाने से उनके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने जो नज़र की पावर है इसको खुशउस्लूबी से अप्लाई करने हैं, अच्छी नीयत से अप्लाई करना है इस अमल में। फिर इस अमल की एक और ख़ास बात ये भी है कि रूठे हुए को मनाना।
آپس میں چپکلش، ماں باپ کی طرف سے کوئی نگیٹیوٹی آ رہی ہے، ان کے اوپر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست ہے یا عزیز ہے، باس ہے، آفس میں کوئی ہائپ سے آپ کے لائک ڈیر سم پیپل جو ڈیسیجنز میکرس ہے آپ کے دفتر میں، آپ ان کے اوپر اپلائی کر سکتے ہو۔ آپ سیل کرنے جا رہے ہو، دیکھو سیل جو ہے یہ بہت بڑی کروشل چیز ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں۔ تو جو سیل مون ہوتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی قدر قیمت کیا ہوتی ہے اس کنٹینٹ کی، تو وہ کنٹینٹ مان نہیں رہے ہوتے، یا کوئی ایسی چیز کہ وہ آنے بہانے کر رہا ہے، لیفٹ اینڈ رائٹ کر رہا ہے، سیل آپ کی نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے بہت زیادہ تاثیر ہے اس عمل میں۔ اور جو آپ اس عمل میں آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کو اس میں بے تحاشا کمانڈ حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اسے کرنا، سیکنڈ پوائنٹ پر آپ دیکھنا اور دل ہی دل میں یہ عمل پڑھتے رہنا، تو بس جی وہ جناب آپ کے ہو گئے۔ اس عمل سے پہلے نیت کر کے بیٹھنا ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ اس عمل کے کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے، 7 بجے کھلتی ہے، 8 بجے کھلتی ہے، 10 بجے کھلتی ہے، جو بھی آپ کے صبح اٹھنے کا ٹائم ہے، جس وقت آپ اٹھتے ہیں آپ کے اٹھنے کے فوراً بعد یہ جو 5-10 منٹ ہوتے ہیں یہ انتہائی قیمتی ہوتے ہیں۔ تو اس بیچ آپ نے اس عمل کو بٹانا ہے، اور دوسرے عمل کا جو ٹائم ہے یہ عشاء کے بعد، یعنی کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں گے تو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہوگا۔ تو میں عمل آپ کو بتا رہی تھی، آپ جیسے ہی صبح اٹھے تو 3 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور تصویر کو اپنے سامنے رکھے۔ اب یہ تصویر آپ کے سامنے ہارڈ کاپی کے فارم میں ہے یا واٹس ایپ یا موبائل پر ہے، گیلری میں ہے، تو ان صاحب یا صاحبہ کے چہروں کو تھوڑا سا انلارج کرے، اور ان کے جو دونوں آنکھیں ہیں ان کے درمیان ان کو انلارج کر لے کہ صرف دونوں آنکھیں چہرے کی نظر آئے۔ اب دونوں آنکھوں میں کچھ دیر آپ نے دیکھنا ہے، سینٹر میں دیکھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی سانس روک لینی ہے۔ سانس روک کر آپ نے یہ 2 الفاظ اسماء الہیہ پڑھنی ہے، یا ودودو یا بدو ہو، یا ودودو یا بدو ہو۔ ساتھ ساتھ اپنے خیالات کی انرجی ان آنکھوں کے سامنے، جو پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، یہ پوائنٹ میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں ڈسکرپشن میں، کہ اس کے بیچ میں آپ نے اثر ڈالنا ہے اپنے خیال کا۔ اس عمل کو بالکل بھی معمولی نہیں سمجھے کو، تو یہ 5 سے 7 منٹ کا عمل ہے، لیکن جو اس کی تاثیر ہے، جو آپ کو اس کی رزلٹ ملیں گے، تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں کیا ہی کایا پلٹ ہو گئی۔ تو یہ 2 اسماء آپ پڑھیں گے، یا ودودو یا بدو، سانس آپ کی رکی ہوگی۔ جس قدر آپ سانس روکیں گے، اپنے خیال کی قوت آنکھوں کے درمیان ان فوکس کریں گے پکچر کے اوپر، اتنا جلدی رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ اچھا، سانس ٹوٹ جاتی ہے ہر انسان کی، کسی کی 30 سیکنڈ رک پاتا ہے، کوئی 40 سیکنڈ رک پاتا ہے۔ جیسے ہی سانس ٹوٹے تو آپ نے پھر سے گہری سانس لینی ہے، اور سانس کو روک لے، جس قدر آسانی سے روک سکتے ہیں آپ، اور اپنی اس عمل کو جاری رکھیں۔ ابتدائی طور پہ اس عمل میں آپ 5 سے 7 منٹ صرف کریں گے، صبح کو 5 سے 7 منٹ، رات کو بیٹھ کر یہ عمل سیدھا آپ بیٹھ جائیے بستر کے اوپر، پیر آپ کے نیچے لٹکے ہوں گے، یا پھر آپ چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بھی آپ کے پیر نیچے لٹکے ہوئے ہیں، دفتر میں ہے تو بھی آپ اسے کر سکتے ہیں، کمپیوٹر پر امیج ہے تو بھی دیکھ کر کر سکتے ہیں، لیکن کرنا ضروری ہے، اس میں گیپ نہیں دینا۔ مثال کے طور پر صرف 7 دنوں میں کم از کم 14 مرتبہ توجہ آپ نے منتقل کرنی ہوگی ان کے آنکھوں کے بیچ میں، جو سیکنڈ پوائنٹ یعنی کہ جو اجنا چکرا ہے، اس چکرے کے اوپر ایک دفعہ کنیکٹ ہو گئے آپ اس انسان کے ساتھ، اب بن گیا آپ کا کام۔ اب آپ خوش ہو جائیے، اس کنیکشن کا اشارہ کیسے ملے گا آپ کو، کہ کیا واقعی وہ انسان آپ سے کنیکٹڈ ہے، اس کی فریکوینسی آپ کو مل رہی ہے، تو یا تو اس کی کال آئے گی، یا میسج آئے گا، یا اس کا رویہ، اس کی کوئی بات، یا اس کی کوئی چیز خواب میں یا جاگ میں کسی بھی طریقے سے کمیونیکیٹ کرے گی۔ یہ جو آپ کا سبجیکٹ ہوگا کہ یہ آپ کو کمیونیکیٹ کرے گا، جس وقت آپ کی اس کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹیبل ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، تو سمجھ لیے کہ آپ کا عمل 100% درست چل رہا ہے۔ جو عمل ہے آپ کا وہ گولی سے تیز کام کر رہا ہے، اور آپ کا خیال پلک جھپک کے ان کے ذہن میں گیا جس طرح سے آپ چاہ رہے تھے، یہ آپ کے کام آئے، آپ کی بات سنے، آپ کی جو ناراضگی ہے اس کو دور کرے، آپ کو جو کنسلیشن ہے اس طریقے سے، تو وہ آپ کا کام انشاءاللہ ضرور بنے گا، لیکن یہ عمل صرف اور صرف جائز مقاصد کے لیے کیجیے گا۔
किसी भी इस किस्म के इसमें मतलब जिसमें शरीयत का एहतमाल हो मुतासिर होने का या किसी और चीज़ का, तो इसमें फिर ज़िम्मेदारी गुनाह और सवाब की आपके ऊपर होगी। मतलब कहने का ये है कि ये इस कदर तेज़ अमल है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ख़्याल की क़ुव्वत के थ्रू ये अमल करेगा। और जो मैंने आपको बताया या वदूदू या बुद्दूहू, ये 5 से 7 मिनट मुसलसल पढ़ते रहना है, गूँथते रहना है दोनों आँखों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर, और अब अमल ख़त्म कर देना है। इसके बाद 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेनी है और अपने मकसद के लिए दुआ माँग लिया। इसके बारे में अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे मुतला कीजिएगा कि क्या-क्या फीडबैक्स आते हैं, और ताकि और भी लोग आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो इनको भी हौसला अफ़ज़ाई मिलती है। और आखिर में आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू सो मच।